Hi, ma'am. Hello. Kamusta, ma'am? Ano pang gagawin natin? Yung kulay din, tapos ano tag dito? Color, cut. Ay, ay, ay. Sige po. Anong cut muna, ma'am? Sa cut muna tayo. Parang ganito rin siya. Medyo maiksi na to dahil di ka na-postpone yung Oo. appointment ko noong 3. So, napilitan ako magpagupit. Pinagupitan nyo na. Eh, kasi pangit na pangit. Mm. Ano. Ay, di yan. Parang ganito rin. Yung pwede ko rin siyang iganon. Alam Okay. mo na. Tapos, So, most likely, hindi ko na masyadong ano yun. Oo. Kasi Ay, maiksi na oo yun. nga. I-define ko na lang. Oo, yun. Oh. Hindi, ngayon lang. Sa cut. Ay, sa color, ma'am. Anong Ipakita ko na sa ano. Teka, ha? para lang ma-check natin. O anong color? Saan na ba yun? Parang maganda yan, ma'am. ganyan. Oh. Ha? Parang Maganda yan, ganyan ma'am. lang. Pero hindi yung gupit niya kasi Yung kapos color ay. lang po. Oo, kasi kapos yung aking ano. Maganda Yun. yun, ma'am. Maganda yung Oo, color. parang ganyan. Tingnan ulit, ma'am. Ha? Uh-huh. Ayan. Parang ash blonde yan, ma'am. Oo, okay. Sige po. Ito na. Okay na yan, ma'am. sige. Perfect yan kasi may puting book din kayo. Oo. Okay po. Paredy ko lang, ma'am. Ha? Oo, sige. Sige, okay na. Ba? Bagets, ano? Ang galing. Okay ba yung kulay, ma'am? Yeah, okay. Ganda. Subtle lang, pero kita. Oo. Yun naman importante. Hindi ko naman gupitan kasi ayos pa naman eh. Oo Next nga. time na lang. Oo, sige. Sabi mo, pakagupit mo lang naman. Oo nga. Parang So far naman, okay pa naman. Bagay, may hikaw. Perfect. Tamang tama. Thank you. Thank you, ma'am, ha? Thank you. Ngayon po, pag tubo ng puti, yung puti na lang ako kuklain. Ganun na lang. Kasi yung highlight po, okay pa yan. Ganun ka daw, ma'am. Yan, okay pa yan. Kita dyan, direct. Ganun. Ayos. Ma'am, thank you. Thank you very much. Rampa mo na.